अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम और बहुत बड़े मसले पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो कि है चाइल्ड लेबर। एक तरफ मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ गरीब के बच्चे जो है गरीब घराने के जो ताल्लुक़ रखते हैं वो तालीम से महरूम है। ये मसला हमारी सियासत और सिस्टम की हकीकत को बेपर्दा करता है। आज से आइन बने हुए तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मगर आम इंसान की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। आम लोगों के मसाइल अब भी वैसे के वैसे ही हैं। न सिर्फ चाइल्ड लेबर बल्कि ज़्यादातर ऐसे मसाइल और भी हैं जिन पर आइन और कानून के मुताबिक अमल नहीं होता। गरीब की ज़िंदगी, उनकी सेहत, तालीम और बेसिक राइट्स सब ख़तरे में हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें, आइन पाकिस्तान की बात करें, तो आर्टिकल 11 आर्टिकल 11 में जो है ना ये वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है कि बच्चों की मजदूरी और उनकी जो है खुशहाल ज़िंदगी का हक दिया गया है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि किसी भी कम उम्र के बच्चे को मजदूर के तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं होगी और ये जो है ना इलीगल होगा, जो कि उनकी सेहत और तालीम के हक के ख़िलाफ़ है। ये भी कहा गया है कि बच्चों को मजदूरी से बचाने के लिए तजवीज़ात होनी चाहिए ताकि उन्हें तालीम और अच्छी ज़िंदगी मिल सके। यानी कि आर्टिकल 11 में बच्चों की मजदूर बनने को मना करता है और ये ज़रूरी समझता है कि हर बच्चे को तालीम और बेहतर ज़िंदगी मिलनी चाहिए। इसका मकसद है कि बच्चों को उनकी तालीम और सेहत के हक से महरूम ना किया जाए और उनकी छोटी उम्र होती है उसमें जो है ना काम पे ना लगाया जाए बल्कि उनको तालीम दी जाए। इस तरह ये आर्टिकल हमारी ज़िम्मेदारी बनाती है कि हम बच्चों को इज़्ज़त और अमन के साथ जीने का मौका दे, उनको तालीम दे, उनको सहूलियात दे। ये नहीं कि हाँ उनको फैक्ट्रीज़ में भेजें, उनको मजदूरी पे लगाएं। इसी तरह आर्टिकल 25A में भी जो है ना नाजरीन, इसमें भी जो है ना फ्री एजुकेशन, बच्चों की जो है तालीम की, फ्री तालीम की, मुफ्त तालीम की बात की गई है। कहते हैं कि हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी तालीम मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को जो कि 5 साल से 16 साल के दरमियान स्कूल जाना ज़रूरी है उसका, और उसको जो है ना मुफ्त तालीम देना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। यह आर्टिकल ये भी कहता है कि गवर्नमेंट को तालीम का सिस्टम इतना बेहतर बनाना चाहिए कि सब बच्चे स्कूल आ सकें और उनकी तालीम का ख्याल रखा जा सके। यानी कि आर्टिकल 25A ये है कि हर बच्चे को तालीम का हक है और इस हक को गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। अब अगर 1991 के चाइल्ड लेबर लॉ के मुताबिक बात करें तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी मजदूराना काम में नहीं लगाए जा सकते। ये कानून बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। हुकूमत और इदारों को इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए ताकि बच्चों को महफूज किया जा सके। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 11 और आर्टिकल 25A के जो है ना जो कानूनी हवाले से हुकूमत का किरदार है वो क्या होना चाहिए। तो हुकूमत को इन आर्टिकल्स पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाना चाहिए। आर्टिकल 11 जो है वो बच्चों को ग़ुलामी से रोकती है और आर्टिकल 25A के मुताबिक हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत को ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो तालीम और हिफाजत को इंश्योर कर सके। नाजरीन, इसी तरह 1991 1991 का चाइल्ड लेबर लॉ एक अच्छा कानून है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोकल अथॉरिटीज़ और जो है इंस्टीट्यूशंस इस पर पूरा अमल नहीं करते हैं। इंस्पेक्शंस और इन्फोर्समेंट की कमी है की वजह से जो है ना ये बच्चे मजदूरी करते रहते हैं और ये स्कूल नहीं जा पाते। चाइल्ड लेबर के असबाब और चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, उनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो सबब वो है वो गरीबी है। पाकिस्तान में बहुत से ख़ानदान गरीबी का शिकार है और अपने बच्चों को मजदूरी पर भेजने पर मजबूर है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तालीम की कमी भी एक बड़ा सबब है। आम तौर पर गरीब घरों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और मजदूरी करने पे लग जाते हैं। एक और बड़ा चैलेंज ये भी है कि अक्सर लोगों को कानून और उनके हुकूक के बारे में मालूमात नहीं होती। उनको ये नहीं पता होता कि उनके आईनी हक क्या है और उनको जो है ना अगर तालीम के जो है ना हम तालीम को ले या जो है ना हम किसी भी जो है ना उनके जो बेसिक्स राइट्स है, सेहत को ले, तालीम को ले, तो उनको नहीं पता होता कि उनका आईनी हक क्या है। इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के बजाय मजदूरी पर भेज देते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में गरीबी तो एक बड़ा वजह है, सबब है, फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स है जो बच्चों को मजदूरी की तरफ
جو ہے نا وہ مقبول کرتے ہیں، ان کو مزدوری پہ لگاتے ہیں۔ تو غریبی کے علاوہ تعلیم کی کمی ہے، اور پیرنٹل اویئرنیس کا بھی جو ہے نا، والدین کی جو ہے نا ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ پیرنٹس کو بچوں کے حقوق اور ان کی تعلیم کے فائدے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سوشل اور کلچرل جو پریشر ہے وہ بھی بچوں کو مزدوری کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ناظرین، تو بات کرتے ہیں کہ اگر بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے ملک میں، ایک غریب کے لیے، ایک جو ہے ایک مزدور کار کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، تو اتنے سارے چیلنج ہیں، تو ان کا کیا جو ہے نا حل ہوگا، کیسے نکالنا جو ہے نا ان کا ممکن ہے ان چیلنجز سے؟ اور ان چیلنجز کا حل کرنے کے لیے سرکار کو ایجوکیشن اور پاورٹی ایلیویشن پروگرامز کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ این جی اوز اور سول سوسائٹی کو بھی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اویئرنیس کمپینز چلانی چاہیے۔ پبلک اویئرنیس اور لا انفورسمنٹ کو بھی بہتر جو ہے نا وہ کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم جو ہے نا ایک بہت بڑا رول ہے پولیٹیشینز کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، اگر ہمارے سیاستدانوں نے کتنے وعدے کیے، کتنے بڑے جو ہے نا قوانین بنائے، مگر عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ جب سے آئین بنا ہے ہر سرکار نے اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہر سیاستدان نے اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر اصل میں صرف رسمی دنیا نبھائی گئی ہے۔ غریب کے بچے آج بھی مزدوری کر رہے ہیں اور سیاستدان صرف اپنی کرسیاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، غریبی بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سیاستدانوں کی بے حسی۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کیسے بچی رہے، نہ کہ غریب کا بچہ سکول جا رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیاسی لیڈرز صرف الیکشن کے دوران اپنے پرومسز، اپنے وعدے جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں، باقی وقت انہیں عوام کے مسائل اور ان کو حل کرنے کا جو ہے نا وہ وقت نہیں ملتا۔ صرف آئین بنانا نہیں ہوتا، آئین کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ آئین پاکستان بنا ہے، اس میں جو ہے نا غریب کے لیے، اس میں ہر سوسائٹی، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے ان کے رائٹس کے بارے میں وہ مینشن ہے، ہر آرٹیکلز ہے جو ہے نا اس میں جو واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ لیکن آج سے آئین بنے ہوئے تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا عام انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی۔ افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، 1973 میں جو آئین بنا ہے، آج سے تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، اور بلکہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن عام لوگوں کی مسائل اب بھی ویسے کے ویسے ہیں، نہ صرف چائلڈ لیبر بلکہ زیادہ تر ایسے مسائل ہیں جن پر آئین اور قانون کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے قانون صرف کتابوں تک محدود ہے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور ان کا جو عمل جو ہے وہ عام انسان تک نہیں پہنچاتا۔ سیاستدانوں اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوانین کو صرف نام کے لیے نہیں بلکہ عمل درآمد کے لیے دکھائیں۔ اگر عام انسان کو ان کے حقوق ملتے اور صحیح طور پر قانون کا امپلیمنٹیشن ہوتا، تو آج ہم چائلڈ لیبر اور غریبی جیسی مسائل کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے۔ گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنز کا بھی جو ہے نا وہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قوانین پر مکمل طور پر عمل کرے اور عمل درآمد کروائے۔ تعلیم کا فروغ اور آگاہی کے پروگرام چلائیں تاکہ لوگوں کے بچوں کو حقوق اور قوانین کے بارے میں معلومات ہوں۔ این جی اوز اور سول سوسائٹی کو بھی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے حکومت کو تعلیم اور صحت پر زیادہ توجہ دینی ہوگی، ایسے پروگرام چلانے ہوں گے جو بچوں کو اسکول واپس لے آئیں اور ان کے والدین کو مدد فراہم کریں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو مزدوری پر بھیجنے کی بجائے ان کو اسکول بھیجے اور ان کو جو ہے نا تعلیم یافتہ بنائے، کیونکہ یہ اس سوسائٹی کا مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے اس سوسائٹی کا، اور یہ پاکستان کا جو ہے نا مستقبل ہے۔ حکومت کو قانون پر مکمل طور پر عمل درآمد کروانا چاہیے تاکہ جو لوگ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو سزا دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں بھی جو ہے نا چاہیے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اس جو ہے چائلڈ لیبر میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی ایجوکیشن میں۔ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو ہے نا اس مسئلے کے حوالے سے جو ہے نا ان کو آگاہ کرے، ان کو ہر شخص کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بچوں کو تعلیم دینا اور ان کا مستقبل روشن بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم مل کر کام کریں گے اور اس قوانین پر صحیح سے عمل کریں گے تو ہماری نیکسٹ جنریشن جو اگلی ہے ان کو ایک بہتر مستقبل مل سکتا ہے، اور وہ اس ملک کا نام روشن کر سکتا ہے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا
प्रोग्राम चाइल्ड लेबर पे, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, और लोगों को एक तो पता भी नहीं है, उनके राइट्स के बारे में भी नहीं पता, और जिनको पता है वो मुल्क के हालात ऐसे हैं, ना जॉब्स है, आपकी नौकरी नहीं है, अगर घर में 3 लोग हैं और वो काम करने वाले हैं और 10-10 लोग जो है ना उसी फैमिली, जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो फिर ये है कि वो खर्चे पूरे करने जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। बच्चों को भी वो स्कूल भेजने की बजाय वो फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं, वो होटल्स में भेजते हैं ताकि वो काम करे। उनको जो है ना अगर रोज़ की जो है ना 200-300 रुपये मिल जाए तो उनसे उनका काम चल जाता है। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी वजूहात है, और इसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ज़िम्मेदार है, हर हुकूमत जो जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, जो भी सियासतदान आया है उन्होंने वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, और कोई जो है ना उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आइन बना, आइन पे जो है ना एक किताब को जो है ना उन्होंने शक्ल दे दिया है, और उस पर भी कोई अमल दरामद आज तक नहीं हो रहा। हमने देखा है कि कानून के बावजूद आम इंसान की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मसाइल को हाईलाइट करें और उनके लिए जो है ना कुछ करें। सियासतदानों और हुकूमत को भी चाहिए, और जो है ना इन बाकी इदारों को भी चाहिए कि वो अपने वादे पूरे करे, और वो आइन और कानून पर जो है ना अमल दरामद खुद भी करे और दूसरों को भी करवाए। इस मसाइल का हल निकाले। मिलकर ही हम एक बेहतर और इंसाफ पसंद सोसाइटी और कौम बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।